صيدت قالت لها فاطمه من فضلك كي تخرجي انت وكلش كي تخرجي من البيكماليه تاعك 4:30 لازم تدخلي للدار البيت. قالت لها علاش؟ قالت لها باش تقعدي مع خواتاتك ومع خواك لان انا وباباك غادي نمشيو نعملوا مسيره سلميه بيان سور. فاطمه بالدار قالت لها لا ماشي ممكن انا تاني ماذا بيا نخرج ونعمل المسيره هذه وندافع عن الحقوق وندافع عن الجزائر وندافع على الاستقلال تاع بلادي. سامع خلصها باكيزون تاع قلت لك هذه بصحه زعفت فاطمه دخلت البيت باش تركب الكارطابل تاعها. اي كاينه حاجه اللي حتى من بعد باش لا ماما لا رماركي ملاحظه يعني ما شافتش بلي كيف فاطمه دخلت البيت بدلت قشها. انا بدلت قشها حطت طبيب اللي بدلت قشها. سي بيان ابلي حطت واحد لاجوب اليبوك سيتي هذيك لاجوب ايكوساز حطت كورساج ولا جا نتوما تقولوا ان تيشيرت ولا ان توب ولا اللي تحبوا ومشطت شعرها وعملت لينات شعرها كان طويل وخرجت. لماذا لبست كياني بيت توني ولا توني ماشي جديده بس حتى بالي باسكو تو سامبلومون الجبهه لا فيديراسيون دو فرانس دو FLN قالت لهم يلزم كامل كي تخرجوا كي تعملوا المسيره هذه تكونوا بروبر وبيان ابيي كما كانوا يقولوا كيف في فرنسا اون ديمونشي avec les habits du dimanche. Mais ça, ce n'est qu'après que la maman, c'est témoignage, après la maman qui a dit oui, mais c'est vrai, Fatima, elle est cette نحب القشون اللي بست bon. صح؟ مشات تقرا pour réapatrier les restes post-mortem de la shahida باش يدفنوها في بلادها الجزائر. لو كور تاع المرحومه جا المرضى تاع الجزائر استقبلناه في القاعه الشريفيه مع مجاهدين وسورتو المجاهدات ومن بعد لو كور ليناه التيشي صالي ناتال 17 اكتوبر 2060 دونك on a enterré la shahida sur son sol natal. Et je peux vous dire une chose, et nous étions fiers, parce que justement, ce jour-là, le 17 octobre 2006, l'Algérie s'est réappropriée une page innovante de son histoire. On va plus loin, on a fait des démarches, parce qu'il y a au moins, est-ce qu'il y a une école, lycée, qui porte le nom de Fatima Bouddha. Jusqu'à présent, il y a عتيشي شحال باش كاين مدرسه اسمها مدرسه فاطمه بالدار. لكن دو لوتر كوتي عندهم شحال لونطون الشارع اسمه فاطمه بالدار اون بلاص لو بارك اسمها فاطمه بالدار اكسيتيرا بدون تعليق. دونك باش نهضروا على الشهيده الله يرحم الشهيدات والشهداء. البريه يعني انا اللي باش نقول معي الرساله هذه تاعها وكيفاش لقيتها. لقيتها في العام 2010 لقيتها في لي زارشيف لو سيرفيس هيستوريك دو لارمي دو تير في فرنسا فانسال. كنت عارفه حنايا بون اون فاو زارشيف ونشوفوا لي كارطون ونديرو المركز هذا تاع الزارشيف باش نبان عرفوا بلي نلقاو فيه دي سانتين اي دي سانتين دو كارطون دارشيف حول الجزائر من 1945 الى 1962. Il y a d'autres centres aussi, le CAOM, donc le centre des archives d'outre-mer qui est à Aix-en-Provence. والبريه هذه يعني في البحث لقيتها بغزاره يعني ما كنتش انا نعمل حاجه يعني على حسب الامور لقيتها دوزان كوسي مشات الشهيده بديت نقراها اي بي اون سي بال لتر émouvante من لتر ما عندي واش نقول لكم
اي كاينه باحثه فرنسيه حدايا قلت ما عرفتش شويه قالت لي مدام كيسكي سافا استاذه يعني واش كاين زعما قلت حاجه قلت غادي نقرا قلت اون lettre tombée du ciel parce que cette lettre c'est la dernière trace de la شهيده حتى نعرف حنايا من بعد دونك حنايا بون الباحث المؤرخين on amasse نلموا les archives n'est-ce pas ونحطوهم دو كوتي ونقولوا كيما نساهم ونقولوا بالك يجي نهار نعمل مقاله ولا نعمل مداخله ولا نعمل كتاب معشر نقول برسك نسيتها الفو سا جاتني من لونيفرسيتي جامعه الشلف اللي اسمها جامعه حاسبه بن بوعلي l'unique université sur le territoire algérien qui porte le nom d'une femme d'une chérida. Bon, Ardoni c'était في مارس 2014 Ardoni مع مدام بيتات زهرة ديال بيتات العميد أستاذ الشور رئيس الجامعة قالنا voilà l'état a deux voix hein. La mujahida l'actrice de l'histoire والباحثة مدام زهرة البيتات يعني باش تقدم الكتاب تاعها وباش تحكي وانا كأستاذة باش نعمل مداخلة حول ميموار ليستوار تاريخ وذاكرة بديت نوجد لابيل بديت نوجد المداخلات تاعي أكثر فرامون المداخلات تاعي باش يكون quelque chose de structuré, quelque chose de bien fait parce que bon en face de moi il va y avoir des étudiants, voilà, des doctorants et des universitaires donc quelque chose de bien cadré, de bien méthodologique. من بعد قلت وما كنت c'est pas possible là mais عندي حاجة qui vaut 1000 fois mieux qu'une intervention sur la Kasbah souffle. Kasbah, dis non, la Kasbah, je ne vais pas trop vite, ça va. La Kasbah, c'est un maquis dans la ville. C'est un maquis dans la ville. La Kasbah qui est sous embargo, jour et nuit. La Kasbah qui est encerclée. La Kasbah qui est étouffée, mais la Kasbah qui ne capitule pas, parce qu'elle croit en l'indépendance de l'Algérie. الأمل هذا تاع الاستقلال كاين. أنا في القصبة، أيوة، نحوسوا شوية في القصبة. واش نشوفوا هنا؟ نشوفوا المدرسة الساروي اللي l'été 1957 l'autre là. Mais au Sarès, le criminel au Sarès, on a fait une usine de torture. Des centaines d'Algériens et d'Algériennes تعذبوا وما نساوش ليكول سراوي وريدا المداد 16 سنة تعذبت عذبوها يلو شاليمو et puis ils l'ont défenestré. Ils l'ont assassiné. ليكول سراوي. Et puis là on va نمشيو في بلاصة أخرى la rue de Keb. La rue de Keb في la Kasbah. كيفاش هادو الديار هادو كامل tout est effondré. واش كاين؟ la rue de Keb. La nuit du 9 au 10 août 1956, les activistes ont déposé une bombe 2h, 3h du matin qui a éclaté. 70 morts, des dizaines et des dizaines de blessés, et bien sûr, من بعد واش نشوفوا؟ نشوفوا السجن سكنجي طرطوس des centaines et des centaines de militants, des Algériens, des patriotes qui sont encerclés. Et puis surtout, il y a le quartier des condamnés à mort. N'oublions pas
il avait 6 condamnés à mort. Femmes. Mais 6 femmes, dont 2 mineurs. Beya Hussein 16 سنة وجهر أكرون 17 سنة ما تنساوش. Bon après ils ont été graciés. Et puis في الليل الصباح بين 3 و 4 تاع الصباح les prisonniers يسمعوا le portail qui grince تحل البورتاي هذاك et la guillotine qui rentre. Et on sait qu'il va y avoir un condamné à mort. Et les prisonniers commencent à crier, commencent à chanter. تحية الجزائر تحية الجزائر ما تنساوش الشهداء ما تنساوش الشهداء pour accompagner le condamné à mort. Condamné à mort le premier زبانة فراج 19 juin 1956. Et les femmes de la Casbah يسمعوا كل شيء يبداو يزغرطوا et puis ça n'en finit pas pendant de très longues minutes. Il y a la prison partagée. Et puis كان نمشي نمشي للدار en face de la Grenade. الدار هذه il y avait un refuge. C'était الدار تاع لي بوحير الله يرحمها. Il y avait un refuge. Et là شكون نشوفو شكون اللي راه يتخبى تما؟ زهرة دريف جميلة بوحيرت زين حسيبة بن بوعلي سامية الخضاري et دار بن هيدي de temps en temps les GPS les parents sont venus non ils ont pris d'autres tâches. Après Gado on les retrouve aux 3 rue 3 et 4 rue Caton. ندخلوا في الدار هذه واش نشوفوا سياسة السعدي dans un coin الزهرة دريف en train de faire un rapport يعني تقرير وفي القنت هذاك شكون نشوفوا في القنت هذاك نشوفوا une jeune fille toute belle toute gracieuse toute en finesse avec de longs cheveux. واش راهي تعمل الطفلة هذه chers parents très chers parents. بصح البريه هذه جامي توصل والديها 24 سبتمبر 1957 les parents de Massu arrêtent Zahra Derif et Yassir Saïd. ومن بعد البريه هذه ومن بعد 25 jours après on a fait un autre refuge 5 rue des Avirams. شكون تما cette belle jeune fille qui est encore là حسبة بن بوعلي علي لابوينت بتي عمر 12 سنة محمدي 18 19 سنة agent de liaison. Voilà. Ils ne veulent pas se rendre et ils se font exposer le 8 octobre 1957. De la Shahida reste cette lettre qui n'est jamais parvenue à ses parents. Mais nous, en tant qu'historiens, on se pose des questions. Les indicateurs historiques nous disent que certainement, quand Zahra Derif et Yassir Saadi ont été arrêtés, bien sûr, la tâche a été perquisitionnée et sûrement ils ont trouvé cette lettre. Mais cette lettre n'est jamais arrivée. Donc maintenant, on a contextualisé la lettre parce qu'il fallait un contexte pour mieux appréhender l'histoire, parce que l'histoire c'est ça aussi. Les jeunes, vous n'aimez pas beaucoup de Tariq, parce que c'est vrai que pendant longtemps l'histoire a été falsifiée, mais aussi parce que l'histoire est rabâchée, racontée n'importe comment. Or l'histoire, il faut donner une dimension humaine, raconter la vie des gens, raconter les petites vies, raconter les gestes quotidiens, raconter l'émotion et l'affect. Et c'est toute cette petite histoire qui vont nous donner la grande histoire. Voilà. Alors, bon, moi j'ai voulu là, et en même temps, donc, je vais vous faire circuler le Brélia X de sa propre main. Alger, 15 septembre 1957. Mes très chers parents, je viens d'avoir vaguement de vos nouvelles par la mère du frère Siad Al-Razak,
Il paraît que vous allez bien. Oh, je l'espère de tout mon cœur. Voilà près de 9 mois que nous n'avons pas pu communiquer. Je me faisais un mauvais sang de tous les diables, car je savais que vous étiez très ennuyés à cause de moi, que la police ne sortait plus de la maison, et il m'était impossible de vous écrire ou de vous envoyer qui que ce soit. Oh, j'aimerais tellement vous revoir. Je vous ai tellement langui. Il ne se passe pas un jour où je ne pense à vous. Oh, presque chaque nuit, je rêve à vous. Nous avons eu des moments très difficiles. Et même maintenant, ça ne marche pas comme sur des roulettes. Mais enfin, cela ne fait rien. Nous sommes pleins de bonne volonté. Et des frères meurent tous les jours pour conduire leur pays à la liberté. J'ai entendu que vous aviez déménagé. Cela m'étonne. Mais enfin, c'est très possible. Je serais bien curieuse de savoir où vous habitez maintenant. Et comment est votre nouvelle maison? Une chose pourtant m'ennuie. Je ne peux plus vous imaginer vivre comme je le faisais avant. Et je me dis toujours, oh, tiens, là, en ce moment ils sont à table. Et je vous revois, chacun à sa place. Lella et Tata Zahia avec vous, bien sûr, car elles n'ont pas où aller, et tandis que mes 2 oncles sont en dehors de l'Algérie. Au fait, avez-vous de leurs nouvelles? Vous écrivent-ils? Oh, c'est terrible comme la femme manque quand on est loin d'elle. Vous savez que je suis très recherchée ici à Alger, donc il m'est impossible de rien faire. Aussi, ai-je décidé, enfin, il est de mon devoir de partir au maquis, où je sais que je pourrais servir comme infirmière, ou même, s'il le faut, et je l'espère, de tout mon cœur, combattre les armes à la main. Enfin, la route sera bien sûr difficile pour arriver jusqu'à un maquis, mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, j'arriverai saine et sauve. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Il faut penser aux petits d'abord qui vont bientôt reprendre l'école et qui, j'espère, travailleront bien. Vous ne pouvez vous imaginer combien il me manque. En effet, voici 1 an que je ne les ai vus. Ils ont dû grandir, surtout mon petit Mohamed. Est-il aussi méchant? Parle-t-il de moi? Ou bien m'ont-ils oublié? Et la concierge, toujours aussi bavarde? Celle-ci, maintenant je crois que je la reconnaîtrai peut-être pas. C'est une vraie jeune fille. J'aimerais avoir leur photo, et la vôtre aussi. Ainsi, il me semblera porter avec moi, en mon cœur, toute ma famille. J'aimerais beaucoup vous voir avant de partir. Je ne sais pas si je pourrai, mais sachez que je ferai mon possible. Car une fois au maquis, vous n'aurez que très rarement de mes nouvelles, mais peut-être que je serai. Et que bientôt, Inch'Allah, nous serons tous réunis. Ou bien, si la mort nous arrache à la vie, nous nous rencontrerons chez Dieu, chez notre Dieu. Si je meurs, vous ne devez pas me pleurer. Je serai morte heureuse. Je vous le certifie. Enfin, il n'en est pas question. Mais on ne sait jamais. C'est si vite arrivé, surtout dans la vie, que je m'aime. Enfin bref, tâchez de m'indiquer une adresse sûre
où je pourrais vous écrire. Il le faut absolument. Quant à vous, répondez-moi. Répondez-moi pour la personne qui vous apportera cette lettre. Enfin, chers parents, j'espère que vous avez reçu les lettres que j'ai écrites à Tata Sylvia. Je ne sais pas s'il faut beaucoup y compter. Enfin, tâchez de m'envoyer les photos que je vous demande. Je vous embrasse tous très, très, très fort. Bella et Tata surtout, qui doivent penser beaucoup à leur petite fille. Et vous, oh, vous mes parents adorés, il n'est pas de mots pour vous exprimer mon affection. Mon baiser, votre fille qui vous aime, Hassi, parce que voilà, il y a de l'émotion, mais il y a autre chose aussi, c'est que cette lettre, bon, elle nous questionne sur nos valeurs. Elle nous questionne sur nos valeurs, sur les valeurs de notre révolution, et qu'on n'oublie pas qu'on nous a laissé le 1er novembre 1954 en héritage. الوقت تاعنا. شكرا. شكرا يا دكتورة محترمة على هذه المداخلة القيمة. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الدكتور صالح بارود، أستاذ بارودي، أستاذ باحث يتبع صديقي صديقي غلط في اسمه أستاذ بارودي صالح، أستاذ باحث في جامعة لسان وإطار سامي في المديرية العامة للحماية المدنية. تفضل مشكورا سيدي صالح. شكرا سيدي الرئيس. قبل ذلك الدكتورة تعتذر. يسعدني سأختصر أكيد، لأنه في تلاميذ يلتحقوا بالأقسام وفي بعض السادة الأساتذة عن الالتزامات كما قالت السيدة الكريمة حرم أستاذ قرصو. أنا والله سعيد بحضوري ضمن هذه الوجوه الطيبة ومن شخصيات من أعلى هرم في الدولة، من دينيا، من رئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للغتين العربية والأمازيغية، الأمن الوطني، زميلي حضرته المراقب المدير المركزي، فيه يعني الشيخ المؤرخين، كثير راكم موجودين، لا داعي لذكر بالأسماء وبالمرض، وإنما الحمد لله أنا سعيد بحضوري ضمنكم، كما يسعدني الحضور وأحاضر لأبنائنا من هذه الشريحة من الجزائر الوسطى بمدارسها بالتلميذ الرويبة وكذلك بالرافع. أكيد أنكم جئتم من أجل حسيب بن بوعلي، فأنتم في عمر حسيب بن بوعلي الذي والله العلي العظيم قد سال وجال حضرته السيد بن عيد في كلمته الافتتاحية، كلمته التي نوه بكثير وأعطى الكثير من الكلمات المعبرة عن هذه السيرة الذاتية لهذه الشخصية، كما أثرت الموضوع موضوع توثيقي وحساس حضرة الأستاذ الدكتورة الجليلة. سأختصر على قدر الإمكان عن المرأة الجزائرية بصفة عامة، لها وجود منذ ما قبل التاريخ، منذ زوجة سيباكسون السوفياليزم، مرورا بملوك ونساء قدمنا الكثير من الجزائر، منهن ديهية الزناتية المعروفة بالكاهنة، عمر بن حديد، السيدة زينب لبوسعادة، لالا مغنية التي سويت عليها المدينة، لالا مغنية بنت الحاج أحمد ولد الحاج عبد القادر، والتي عاشت في أواخر الدولة العثمانية، لعبت الدور الكبير في بقاء كل من وجده في جيل إلى حظيرة إيالة الجزائر. قبل مماتها ب4 سنوات رجعت كل من في وجده إلى حاضرة المملكة المغربية في سنة 1794. هذا دور لامرأة جزائرية، وفيه الكثير من جميلة الجزائر.
في الحديث والقديم وكل الفترات التاريخية إلا ونجد للمرأة دور فعال. وحتى أن المجموعة 22 مذكورة رجال، لكن من كان في الخلف في المطبخ، ومن كان يرسل ويرافق، ومن كان يحرر، ومن كان يستعمل الاستعلامات والاستخبارات، فإنها المرأة شابات جزائريات. ومنهن هذه حسيبة بن بوعلي الجليلة الكريمة من مواليد 18 جونفي 1938 بمدينة الأصناب المعروفة بالأصنام، وهي الأصناب حاليا هي الشلف. ارتحلت مع عائلتها الميسورة، كانت عائلة غنية بخير عليها، لم تحتاج إلى الخبز كما كانت تروج فرنسا في بداية الثورة أن قطاع طرق من أجل الأكل، لا أبدا، إنها من أسرة ميسورة سكنت الجزائر العاصمة في سنة 1948، والمنظمة الخاصة بنشاطاتها عبر التراب الوطني. ثم التحقت جاءت ثورة أول نوفمبر 1954 والتحقت بالثورة في ريعان شبابها، لأنها كانت في ثانوية عمر راسم، ثم التحقت بالجامعة ووظفت بمصطفى باشا، والتحقت بالثورة في سنة 1956. اكتشف أمرها في سنة في أكتوبر 1956 فانضمت إلى حضن القصبة، والقصبة التي قدمت حضرت الدكتورة وصف كامل وديكور لهذه البيئة، بيئة القصبة، كيف كانت القصبة آنذاك. ناضلت في مرحلة عويصة في تاريخ الجزائر، وانتقال الثورة من الأرياف إلى المدن، وبالخصوص مدينة الجزائر العاصمة البيضاء، وهي التي تمثل كل قطر وطني. فبدأت الثورة بما يسمى بالتسميات الغربية الفرنسية معركة الجزائر، التي امتدت من ديسمبر 1956 إلى غاية سبتمبر 1957، ثم استشهادها في يوم 8 أكتوبر 1957. الشابة لعبت دور كبير، وكانت إجابات مشفرة إلى فرنسا. أولا تقول أنا من عائلة الميسورة ولست من قطاع الطرق. شأنها شرف مصطفى بن بولعيد، هذا الذي كان يمول الثورة. فالشهيدة الجليلة قدمت الكثير للجزائر في ريعان شبابها، والتحقت بالثورة وعمرها 17 سنة، يعني ليست بطالبة وإنما تلميذة، إلى أن استشهدت وعمرها 19 سنة و8 شهور و20 يوم. فرحم الله شهداءنا الأبرار. وهذا اختصار لأبنائنا وشبابنا من هذه الشريحة. برافو عليكم، فرحانين بكم، الله ينوركم، نتمنى لكم الدراسات والاهتمام بالتاريخ، لأنه كلمة تاريخ إذا كتبنا كلمة تاريخ وقرأناها من اليسار إلى اليمين فنجد كلمتين اثنتين، الأولى خيرات والثانية خير آت، فالخير يأتي مع الذاكرة. وشكرا لمنظمة الذاكرة، وشكرا لاهتمامكم بالتاريخ وسادة التاريخ. وهذا اختصار القول، وشكرا، ورحم الله شهدائنا الأبرار. هذه المداخلة قبل الختام هناك تكريمات شهادات تقديرية إلى كل من الأستاذ الدكتور صالح بارودي، وكذلك الأستاذة الباحثة ملكة القرصو. فنبدأ بالأستاذة الباحثة فليتقدم السيد ممثل معالي وزير الشؤون الدينية والدكتور صالح بن عيد لتقديم هذه الشهادة. اسمح لي باسكو
شهادة أخرى إلى الدكتور الباحث صالح بارودي. يتقدم السيد ممثل السيد المدير العام للأمن الوطني البروفيسور عبد الكريم شوقي، وهو مدير المتحف المركزي للشرطة، مع السيدة الفاضلة ممثلة السيد الأمين العام للمحافظة الإسلامية الأمازيغية، والسيد ممثل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الله يعطيكم النور. شكرا. شرف الله خير.